اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 آنریبل ججز نے خط لکھا تھا، ان میں سے ایک تھے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ ان کو دبایا گیا، بہت زیادہ خوفزدہ کیا گیا، بلیک میل کیا گیا کہ آپ اپنا خط واپس لے لیں اور آپ ان 6 ججز میں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہیں، جو حقائق تھے، وہ ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ اب معاملہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یا پھر اعلیٰ ترین عدالت کے پاس، لارجر بینچ سن رہا ہے، اب وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ہم نے جو محسوس کیا، جو ہمارے ساتھ ہوا، وہ ہم نے بیان کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ جسٹس بابر ستار صاحب کو بلیک میل کیا گیا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کو، جسٹس ارباب طاہر صاحب کو، جسٹس سمن رفعت امتیاز کو، ان سب کو بھی بلیک میل کیا گیا، لیکن کوئی بھی جج جو ہے وہ اپنے خط کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو کل اب ان کی ڈگری کا، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری کا واویلا کیا جا رہا ہے۔ کل انہوں نے ایک رپورٹ لینی تھی اور رپورٹ ترتیب دی جانی تھی اور خاموشی سے، خفیہ طریقے سے ان کے خلاف ایک رپورٹ لینی تھی کراچی یونیورسٹی سے، اور وہاں سے ایک پروفیسر، اللہ کے بندے جیسے کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا، انہوں نے آواز بلند کی۔ اسی طریقے سے وہاں پہ بھی جو ہیں جناب ڈاکٹر ریاض صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ریاض جو ہیں، کراچی یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، سینئر آدمی ہیں، وہ میدان میں آئے اور انہوں نے سارے کا سارا قصہ بیان کر دیا۔ اور پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ان کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے کے بعد جب شور مچا تو ایک تھانے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تھانے انہوں نے اپنی ایک روداد سنائی ہے۔ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں کہ انہی کی زبانی سن لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے فردر یہ معاملہ کہاں پہنچے گا اور اتنے ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے، آخر وجہ کیا ہے، اتنی 2 نمبریاں کیوں کی جا رہی ہیں اور یہ فستائیت ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی۔ پہلے ذرا سنیے کہ انہوں نے ڈاکٹر پروفیسر ریاض صاحب نے اپنی روداد کیسے سنائی جب انہوں نے ٹویٹ کیا، ذرا سنیے۔ ریاض احمد ہے، میں کراچی یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، میں کراچی یونیورسٹی سے سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں، میں سینیٹ کا ممبر۔ آج صبح 11 بجے میں نے ایک ٹویٹ کی جس میں لکھا کہ کراچی یونیورسٹی کے سینیٹ اور سینڈیکیٹ کو کونسل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے سینیٹ کا جو اجلاس تھا وہ اینڈ ٹائم پہ موقف کرا دیا گیا۔ اس کے پیچھے جو لوگ تھے وہ یہ تھے حسین ابراہیم جمال اور نادرہ فلوانی اور یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان، کے اسٹیچوز کو سینیٹ میں اپروو ہونا تھا، جس سے کہ ان کی 25-40 سال سے وہ ایکٹیویٹی کے بورڈ کے ممبر بنے وہ ختم ہو جاتا۔ انہوں نے چیف منسٹر پہ دباؤ ڈالا اور سیکرٹری بورڈ نے اینڈ ٹائم پر 3 بجے کا اجلاس جو ہے وہ 2 بجے منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد آج جو ہے سنڈیکیٹ کا اجلاس تھا 3 بجے آج۔ میں نے 11 بجے والی ٹویٹ میں یہ بات بھی لکھی کہ ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں جن کے خلاف انفیئر مینس کا کیس ہے، وہ کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے 89 یا 90 میں LLB کیا تھا، ان کے اوپر کیس جو ہے وہ ایک انفیئر مینس کمیٹی نے ہمیں پیش کیا گیا ہے اور آج سنڈیکیٹ پہ رکھا گیا ہے اپروو کرانے کے لیے۔ اور میں نے اس کے ساتھ یہ لکھا کہ یہ جو اسلام آباد میں قطار کی جنگ ہے اس کو کراچی یونیورسٹی کی جگہ پہ جا کر اس جنگ کو جیتنے کی کوشش کی جائے، جو بڑی غلط بات ہے۔ اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ ٹیچر سوسائٹی کو، جو ہماری کراچی یونیورسٹی کے الیکٹڈ لوگوں کی ٹیچرس کی الیکٹڈ تنظیم ہے، اس کو اور سنڈیکیٹ کے الیکٹڈ لوگوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یونیورسٹی میں کتنی باہر سے مداخلت کی جائے۔ جو بڑے بڑے سرمایہ دار یونیورسٹی کے اسکول پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی مرضی چلتی ہے۔ جو باہر سے لوگ ہیں جو اسلام آباد میں کسی جج سے مسئلہ ہے وہ یونیورسٹی کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں ساتھی کے خلاف بنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میں نے وجہ نہیں لکھی، نہ میں نے جسٹس جہانگیری کا نام لکھا، نہ میں نے کچھ نہیں لکھا، کیونکہ ایجنڈے میں تھا ہی نہیں۔ صرف یہ لکھا تھا انفیئر مینس۔ میں نے پتہ کرایا تھا پہلے، آپ لوگوں کو آج بتا رہا ہوں، میں نے پتہ کرایا کہ انفیئر مینس کمیٹی کا طریقہ کار یہ ہے کہ 4-5 ڈین بیٹھتے ہیں، کنٹرولر بیٹھتا ہے، باقی لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے ہر سال 70-80 کیس آتے ہیں، BA BCom جتنے بھی لوگ سیٹنگ کرتے ہیں کسی اور کی جگہ بیٹھتے ہیں، وہ ہر آدمی کو بلاتے ہیں اپنے سامنے، ان سے کہتے ہیں یہ آپ کے خلاف کیس ہے، آپ پکڑے گئے نہیں چھٹی کرتے ہیں، اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے اس کے خلاف۔ یہ جو جسٹس جہانگیری ہیں ان سے اس انفیئر مینس کمیٹی نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کی جعلی ڈگری کا معاملہ ہے، آئیے اور بتائیے، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ یہ میں نے پکا پتہ کرا دیا، کچھ بھی نہیں پوچھا اور ان کے خلاف یک طرفہ فیصلہ کر دیا۔ آج سنڈیکیٹ میں بھی مجھے نہیں پتا، میں تبھی باہر آیا ہوں، سنڈیکیٹ میں بھی مجھے لگتا ہے یک طرفہ فیصلہ کر دے گا ان کے خلاف۔ کس طرح سے یونیورسٹی چل سکتی ہے، کس طرح سے ایک ہائی کورٹ کے جج کی جعلی ڈگری اس سے پوچھے بغیر، اس کی سنوائی کے بغیر کیا اس کو جعلی قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس طرح تو میری بھی ڈگری کو بھائی جعلی قرار دے دو، میں نے PhD کیا کیمبرج یونیورسٹی سے، تم بولے یہ جعلی ہے۔ میں نے کراچی یونیورسٹی سے MSc کیا، تم لے کر آ جاؤ کسی دن کے یہ جعلی ہے، مجھ سے نہیں پوچھو گے، مجھ سے سنوائی نہیں کرواؤ گے۔ اس طرح سے کیا یونیورسٹی چل سکتی ہے؟ ہماری یونیورسٹی کے اندر 40 سے زیادہ اساتذہ ہیں
जो पिछले 3 साल में जिनका सिलेक्शन होता है और बिला वजह उनको जो है प्रमोट नहीं किया, बिला वजह प्रमोट नहीं किया था। हम लोग शोर मचाते रहते हैं, अंदर ही अंदर शोर मचाते रहते हैं। ये लोग सोसाइटी के सदर हैं, बार बार कहते हैं रेफर बैक की कमेटी बनाओ, इनके साथ इंसाफ करो, नहीं सुनते। वो रबर स्टैंप है सिंडिकेट, रबर स्टैंप है। जो सिंडिकेट में 8 लोग बाहर के बैठे हैं, जो वीसी चाहता है वो करते हैं। हमारी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी में 900 टीचर विजिटिंग पढ़ाने के लिए आता है। उनको कितनी उजरत मिलती पता है? एक लेक्चर के 480 रुपए, 480 रुपए। आप अपनी मासी को इतने पैसे एक दिन के नहीं देते जितने उस टीचर को देते। हम उस पर आवाज बुलंद करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का बजट 10 अरब रुपए, हमारी आमदनी 7 अरब रुपए, हमारे कितने बकाया रोक लिए जाते। नहीं सुनते सिंडिकेट उन सब चीजों के ऊपर, इन चीजों को एजेंडे पे भी नहीं रखा जाता। ये रबर स्टैंप इदारे हैं, आपके पास है बाबा, ये रबर स्टैंप इदारे। मैं उसमें जाके क्या कर लूंगा? ये जानते, नोट ऑफ डिसेंट दे दिया बहुत से बहुत, एक नुक्ता एतराज दे दिया, वो भी मेरे प्रोसीडिंग में नहीं लगाते, लिखा होता है डॉक्टर रियाज अहमद एतराज में। ये एक लाइन जो जैसे जहांगीरी के बारे में मैं बोल देता कि भाई मुझे एतराज है, वो एक लाइन रोकने के लिए उन्होंने ये किया। मेरा मुतालबा ये है कि इस सिंडिकेट का इजलास दोबारा बुलाया जाए, जहांगीरी को पेश मौका दिया जाए कि वो इसके ऊपर जवाब दें ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी सियासी पार्टी से, पीटीआई से भी ताल्लुक नहीं है, एनटीएम से भी ताल्लुक नहीं है। हम इंसानी हकूक के लिए खड़े होते हैं, हर चीज के साथ जुल्म होता है यूनिवर्सिटी के अंदर और शहर में, हम उसके लिए बात करते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हम सियासत में मुदाखलत करें, लेकिन उनका भी काम नहीं है, इदारों का भी काम नहीं है, जो भी इदारे हैं, ये हैं कोई और है, अल्लाह जानता है कौन है ये लोग, उनका भी काम नहीं है कि यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज करें कि वो किस तरह से फैसले। तो हम क्या इनके पास जाते हैं कि हमारे टीचर का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम आके मुदाखलत कर दो? ये इतने अच्छे हैं, ये नाइंसाफी होकर देखते हैं, ये कहते हैं हाँ जी ठीक है होने दो, इनको परवाह नहीं, इनको अपना उल्लू सीधा करना। इस तरह से इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, और सिर्फ यूनिवर्सिटी को बर्बाद नहीं करे, इस मुल्क को बर्बाद। प्रोफेसर साहब अभी आपको अनऑफिशियली या ऑफिशियली गिरफ्तार किया था या कुछ नहीं किया था, जैसे लोगों को उठाते थाने पे थाने लेके जाते हैं वही कर रहे थे। आपकी कोई FIR हुई है? भाई मेरे ऊपर 2017 में रेंजर्स का एक केस था, उसमें मैं 2022 में बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। मेरा कोई और केस नहीं है, मेरा कोई CRO नहीं होना था। इन्होंने मेरा कोई CRO, पता नहीं क्या कहलाता है CRO, ये इन लोगों को बता रहे थे CRO कराने के लिए रोका है। मेरा कहीं से कोई CRO नहीं कराया। वो तो इत्तेफाक से यहाँ बाहर ही गाड़ी मेरी खड़ी हुई थी, तो मैं किसी ने देख लिया, उसने कहा कि भाई यहीं पर ही होंगे, तो इन लोगों को पता चला 5 बजे के मैं यहाँ हूँ। इतने कामयाब लोग हैं भाई, छोटी सी गलती कर देते हैं। अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे का लायामल आपका क्या होगा? सुनवाई क्या नहीं होती भाई, हम तो जिंदा हैं इस मुल्क के अंदर, कब सुनवाई होती है? हम तो हर बार आवाज उठाते हैं, जिसका मसला उठाते हैं उससे बोलते हैं सिर्फ आवाज उठाएंगे, मसला हल होना ना होना। कराची को पीर में किसकी हड़ताल है? और तमाम तालीमी सरगर्मियां बंद रहेंगी। तो टीचर कौन बताएगा? आप खड़े हुए, आप बता कई मसले हैं। हम लोगों ने ये बात तय किया है, अभी हमारी एग्जीक्यूटिव का इजलास हुआ है, इमरजेंसी मीटिंग थी, और उसमें हमने फैसला किया है कि इस तरीके से किसी भी टीचर के साथ जुल्म करना बगैर किसी केस के उसको उठा लेना, इसके खिलाफ एहतजाज के तौर पे हम कराची यूनिवर्सिटी पीर के लिए मुकम्मल तौर पे बंद रहेंगे। ठीक है। अब जरा एक और गुफ्तगू सुनिए, फिर मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। ये ICCPS हमारे एक इंस्टीट्यूट है, उसमें नादर पंजवानी, हुसैन इब्राहिम जमाल और अताउर रहमान, इन लोगों ने दबाव डालकर चीफ मिनिस्टर पे वो सेनेट एंड 1 घंटे पहले 4 दिन पहले मनसूख कराई। दूसरा मैंने कहा कि जनाब आज सिंडिकेट है और उसमें एक हाई कोर्ट के जज है जिनके अनफेयर मीन्स की कार्रवाई पेश की जा रही है, और उनका उस कार्रवाई के बारे में सिंडिकेट को कुछ नहीं पता, सिर्फ एक सादा कागज लगवा इनके खिलाफ कार्रवाई आपके सामने पेश की जाएगी। मैंने यही लिखा उसके अंदर कि टीचर सोसाइटी को और सिंडिकेट के दीगर अरकान मेरी तरह इलेक्टेड, मैं भी सिंडिकेट का मेंबर हूँ, उनको इस पर आवाज उठानी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डाल के काम कराने की कोशिश की जा रही है, यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है। उसके बाद मैं घर से निकला हूँ 1:30 बजे, और टीपू सुल्तान रोड पर एक अहमद जनरल स्टोर है, उसके सामने 3 गाड़ियों ने मुझे आगे से रोका, इधर पीछे से रोका, और मुझे बिठाकर ये लोग लेकर गए सबसे पहले जमशेद टाउन थाने के अंदर। वहां मुझे इन्होंने 4 घंटे बिठाया, फिर उसके बाद वहां से लेकर आए यहाँ 6 बजे, और सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा था कि वो जो सिंडिकेट हो रही थी 3 बजे वो खत्म हो जाए, और तकरीबन 6 बजे मुझे यहाँ लेकर आए। ये इत्तेफाक से यहाँ 6 बजे लेकर आए, मेरा घर इसी महल्ले में, मेरी वाइफ मुझे ढूंढते ढूंढते निकली तो देखा मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, वो अंदर आ गई और शोर मचाया, इन्होंने मुझसे मिलवाया, और जैसे ही वो, मैंने कहा भाई आप भी चले जाओ वरना आपको उठा लेंगे, वो बाहर निकली, उन्होंने जो है वो अपने तौर पर लोगों को बताया होगा। उसके बाद ये मुझे यहाँ से जल्दी में लेके भागे, और फिर जो है वो ब्रिगेड थाने ले गए, वहां मुझे बिठाया 1 घंटे के करीब, और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ ले गए।
तो अगर ये लोग नहीं खड़े होते, टीचर सोसाइटी के लोग, हमारे बुकला दोस्त, हमारे जैबुल के स्टूडेंट, बाकी सिविल सोसाइटी के नासिर मंसूर साहब है, HRCP के खिदर साहब है, बाकी और लोग हैं, मैं किस का नाम लूं, ये लोग अगर यहाँ नहीं खड़े होते तो मैं ना बाजियाब होता ना ये होता। लेकिन एक बात बड़ी सीधी सी है, ये रियासत इस कदर गिर चुकी है कि आप बताएं, सिंडिकेट की मीटिंग है कराची यूनिवर्सिटी की, यार आप उसमें एक आदमी की शिरकत को जो समझ रहे हैं कि उससे आपका जो केस है, जैसे जहांगीर का क्या एजेंडा था कि आपको शिरकत से रोका जाए? देखिए, आज था सिंडिकेट के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ था कि अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट 17/8/2024 ये पेश की जाएगी सिंडिकेट में। जो तफसीली एजेंडा होता है उसमें एक कागज लगा हुआ था, उसमें लिखा था ये रिपोर्ट सिंडिकेट में पेश की जाएगी। बस मैंने अपने तौर पे पता कराया कि अनफेयर मीन्स कमेटी में यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसरान होते हैं, उनसे पता कराया तो मालूम हुआ कि भाई जस्टिस जहांगीरी का मामला है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनके ऊपर जाली डिग्री का केस बना हुआ, उन्होंने 89 या 90 में, मुझे नहीं पता, कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया, उनके ऊपर एक केस बना हुआ, और आज सिंडिकेट ने वो फैसला करना है। जाली डिग्री का अच्छा, मुझे पता चला कि भाई ये अनफेयर मीन्स का तरीका ये होता है कि कमेटी पहले उस उम्मीदवार को बुलाती है और से पूछती है भाई ये आपकी डिग्री है जाली है, आप बताएं सही है कि नहीं, उसको सुनवाई का मौका देते। तो मालूम हुआ कि अनफेयर मीन्स कमेटी ने तो उनको बुलाया ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं, उनके खिलाफ एक तरफा फैसला करती। हर साल 50-60 स्टूडेंट्स का अनफेयर मीन्स का केस होता है, हर स्टूडेंट को बुलाया जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उस अनफेयर मीन्स कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। बुलाया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि भाई आपके खिलाफ चार्ज है, आप बताएं, रस्मी कार्रवाई। आप ये समझते जस्टिस वाले केस में आपको प्रेशराइज? मुझे यही लगता है कि मुझे उस सिंडिकेट मीटिंग में रोकने के लिए तो सब कुछ था, वरना मेरे खिलाफ क्या केस है। और वो जजमेंट आ गई आज सिंडिकेट के इजलास में मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। आपके ख्याल में किन लोगों ने आपको? मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में क्या, आपके ख्याल में भी इस मुल्क को जिस तरह से चलाया जा रहा है, वो अगर मेरे जैसे छोटे से आदमी जो कि कराची यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, उसको अगर किसी बड़े मसले पे जो इस्लामाबाद में भी चल रहा है उसमें मैं अगर कोई किरदार अदा कर पाऊंगा तो भाई बड़े हैरानी की बात है यार। सर पुलिस क्या कहती है? आपको कोई कानूनी कार्रवाई की है, आपकी हवालगी की है, क्या किया है पुलिस ने? अगर पुलिस ने कोई पर्चा काटा होगा तो पर्चे में लिखा होगा, वरना तो ये शहर का क्या, इस पूरे मुल्क का तमाशा यही है। लोग, मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ, तीसरी बार उठाया। अब जरा जी एक और गुफ्तगू सुनिए, वो भी इंतहाई मुख्तसर है, और वो है जब ये प्रोफेसर साहब तहवील में थे और तहवील में होने के बाद उन्होंने क्या गुफ्तगू। उठाना, वहाँ मुझे 4 घंटे रखा और उसके बाद वहाँ से लेकर आए मुझे यहाँ पर इत्तेफाक से। कौन से जज का केस था? कौन से जज का केस था? यहाँ से लेके गए ब्रिगेड थाना, नहीं मुझे यहाँ से लेके गए ब्रिगेड थाना, और जब आप लोगों ने शोर मचाया सारा का सारा, तो फिर मुझे यहाँ लेकर आए, बड़े शरीफ बच्चों की तरह रहे। यहाँ पर लाने के बाद का हमें नहीं पता कि आप कहाँ पर है। जज कौन से थे? कॉमरेड जज कौन से हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस है, बिल्कुल। आज पेश होना था ब्रिगेड में।